पृथ्वी काहींकी अनन्य। चलो ये भिडियो रे पृथ्वी काहींकी अनन्य और एकमात्र ग्रह जेउठी जीवन गढ़ी उठी से विषय आलोचना करबा। आमे बसवास करुवा पृथ्वीर पृष्ठभाग बा भूपृष्ठ और वायुमंडल प्रकृत में कौन एते सूक्ष्म बा संवेदनशील केबे तुम ए विषय भाविच कि? मन कर तुम हाथ में गोटे आपलटे धरिच एवं से आपल भितर बा सेव भितर फल तुलन में तार चोपा केते पतला। ठीक सेहीपरि पृथ्वीर जो स्तर में समस्त जीव बसवास करती से स्तर अत्यंत पतला। पृथ्वीर आकार सह तुलना कले जीवन सेवर चोपा परी एक अत्यंत पतला स्तर उपर ही अवस्थित। तेबे उदाहरण स्वरूप सर्वोच्च पर्वत ठारू आरंभ करी समुद्रर सबुठारू गभीर गात पर्यंत प्रत्येक गछ, प्रत्येक प्राणी एवं प्रत्येक मनीष एही अत्यंत पतला भूपृष्ठ ही बास करती। सतरे यह आश्चर्यजनक नुह कि? तेबे यह पृथ्वी एते स्वतंत्र हेबार एक कारण एवं एठी अनेक गुड़िए रोचक तथ्य गुड़िक रही। ताहा पुणी कौन ना बुध ग्रह सूर्यर सबुठारू निकटतम ग्रह। तेबे यह ही सबुठारू अधिक उत्तप्त ग्रह हेबा कथा। वास्तव में ताहा नुहे। सूर्य ठारू अधिक दूर थिबा शुक्र ग्रह वास्तव में बुध ग्रह ठारू अधिक उत्तप्त। तेबे यह किपरि संभव? तेबे चलो एई दुईटी रोचक तथ्य विषय एका संगे जानिबा। आमे जानिछंती पृथ्वी स्वतंत्र, बहुत स्वतंत्र। तेबे पृथ्वी काहींकी स्वतंत्र बा काहींकी अनन्य? ब्रह्मांड रे थिबा कोटि कोटि ग्रह मध्यरु पृथ्वी हेउछि एकमात्र ग्रह जेउठारे जीवन केवल अवस्थित नुहे वरं विभिन्न रूप से विकसित मध्य होइछि। तेबे आमे प्रतिदिन देखुथुबा किंतु क्वचित ध्यान देउथुबा किछि साधारण विषय उपरे चिंता करंतु। आमे श्वासक्रिया रे ग्रहण करुथुबा वायु महाकाश को उड़ी चली जाए नहीं तो? ठीक कथा तो। पृथ्वीर माध्याकर्षण बल से वायु को पृथ्वी निकट रे धरी रखि थाए। माध्याकर्षण बल एते शक्तिशाली जे यह आमको एवं पृथ्वीर समस्त वस्तु को भूपृष्ठ रे धरी रखि थाए। किंतु एते अधिक नुहे जे आम हृत्पिंड मस्तिष्क पर्यंत रक्त पंप करि परिबा नाही। आम हृत्पिंड एबे भी रक्त को मुंड पर्यंत पंप करि पारे बा पठाई पारे। पृथ्वीर पृष्ठभाग रे प्राय 2/3 तरल जल रे आवृत, जहाँ ब्रह्मांड रे एक दुर्लभ संपद। आम पाद तले थिबा माटी खाद्य उत्पादन करे, जहाँ आमको बंचाई रखिबारे सहायता करे। एवं आमर वायुमंडल क्षतिकारक विकिरण एवं उल्कापिंडरू आमको सुरक्षा प्रदान करे। एवं सूर्य ठारू पृथ्वीर उपयुक्त दूरता थिबा कारणरू एथिरे अत्यधिक गरम ना अत्यधिक ठंडा होई न थाए। आम ग्रहर तापमात्रा सबुले नियंत्रित होई रहिथाए। एही समस्त कारण को एकाठी विचार कले तुमे बुझी परिबो जे आमर ग्रह पृथ्वी केते सूक्ष्म भाव संतुलित। किंतु आम सौरजगत रे पृथ्वी एका नुहे। यह आम सौरजगतर 8टी ग्रह मध्यरु गोटिए एवं समस्त ग्रह सूर्य को प्राय वृत्ताकार कक्षपथ परिक्रमा करुछंती। तेबे चलो सेगुड़ी को क्रमानुसार मन पकाइबा। कौन कौन ना सूर्य ठारू क्रमानुसार ग्रह गुड़िक हेले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून। तुम मन प्रश्न आसीपारे जे प्लूटोर कौन है? दीर्घ वर्ष धरी प्लूटो को सौरजगतर नवम ग्रह बोली धरा जाउथिला। किंतु एस्ट्रोनॉमर्स माने बा ज्योतिर्विज्ञानी माने यहाको पुनर्वर्गीकरण करी वामन ग्रह बा क्षुद्र ग्रह बोली कहिले, कारण यह आकार बहुत छोट एवं अन्य ग्रह मानक परि नुहे। तेणु यह एक ग्रह नुहे। तेणु वर्तमानर सौरजगत रे मात्र 8टी ग्रह अछि। तेबे जदि आमे ग्रह को आलोचना करिबा, प्रथम 4टी ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल एगुड़िक आकार रे छोट एवं पथुरिया होइथांती। तेबे पथुरिया बोली कहिबार अर्थ हेउची जे एगुड़िक पत्थर, बाली और अन्यान्य कठिन पदार्थ रे गठित। तेबे परवर्ती विषयटी बहुत आकर्षणीय। ते परवर्ती ग्रह गुड़िक जेपरि कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं नेपच्यून आकार रे बहुत बड़ एवं मुख्यतः एगुड़िक गैस रे तैयारी। एहार अर्थ पुणी कौन? एहार अर्थ हेउची से सेठारे कौनसी कठिन पृष्ठभाग नहीं। सेगुड़िक वास्तव में अत्यंत घनीभूत विशाल गैस पिंड। यह सतरे बहुत आश्चर्यजनक नुहे कि? आम सौरजगत रे बाह्य 4टी ग्रह मुख्यतः विशाल गैस पिंड। निश्चित भाव में यह बहुत इंटरेस्टिंग लगी पारे। साधारणतः सूर्यर निकटवर्ती ग्रह गुड़िक अधिक उत्तप्त एवं सूर्य ठारू दूरवर्ती ग्रह गुड़िक अधिक शीतल हेबा कथा। बुध सूर्यर सबुठारू निकटवर्ती ग्रह होइथिबारु यह अत्यंत उत्तप्त। एथिरे कौनसी संदेह नहीं। किंतु यह सबुठारू उत्तप्त ग्रह नुहे। वास्तव में सबुठारू उत्तप्त ग्रह हेउछि शुक्र। तेबे तुम निश्चिंत भाबुथबो जे बुध ठारू दूर रे थाई मध्य शुक्र किपरि अधिक उत्तप्त।
ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବହୁତ ଘନ ଏବଂ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାସରେ ଗଠିତ। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ରହିଛି। ହଁ, ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ର ପରିମାଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଏବଂ ବହୁତ ଘନ ଭାବରେ ଅଛି। ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ତାପକୁ ଧରି ରଖେ ଏବଂ ତାକୁ ମହାକାଶକୁ ବାହାରି ଯିବାରୁ ରୋକିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ଏବଂ ଜଳନ୍ତା ଚୁଲି ସଦୃଶ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକି ବୁଧ ଗ୍ରହଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ। ଏହି କାରଣରୁ ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟର ନିକଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ବୁଧଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ। ତେବେ ଏହି ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଘଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ପରି ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥିବୀରୁ ନିର୍ଗତ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ ଏହାର ବିକିରଣକୁ କିଛି ଅଂଶକୁ ଶୋଷଣ କରି ଧରି ରଖେ। ଏହା ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରାକୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତରରେ ବଜାୟ ରଖେ। ତେବେ ଯଦି ଏହି ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ ନଥାନ୍ତା, ପୃଥିବୀ ଏକ ବରଫରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଗ୍ରହରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କିପରି ଘଟେ ତାହାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜାଣି ରଖ। ଗ୍ରହରେ ଘଟୁଥିବା ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ, ଏହା ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ନୁହେଁ। ତୁମେ ହୁଏତ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କିମ୍ବା ନିଜ ଘରେ ଏପରି ସବୁଜ ଗୃହ ଦେଖିଥିବ ବା ସବୁଜ କୋଠରୀ ଦେଖିଥିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ କାଚ କିମ୍ବା ପଲିକାର୍ବୋନେଟ୍ ପତ୍ରରେ ବା ଘରେ ଆବୃତ କରିକି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ସେଠାରେ କ'ଣ ଘଟେ? ବାସ୍ତବରେ ପୃଥିବୀ ଓ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତପ୍ତ ହେବା ପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଉତ୍ତାପକୁ ଧରି ରଖିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଏହି ସବୁଜ କୋଠରୀରେ କାଚଟି ଗରମ ପବନକୁ ଭିତରେ ଧରି ରଖେ ଏବଂ ତାପ ସହଜରେ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଷ୍ଣତା ବା ଗରମ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବଜାୟ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ହେଉଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରୁଥିବାର ବା ଅନନ୍ୟ କରୁଥିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଥିବା ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସଠିକ୍ ସନ୍ତୁଳନ। ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ପତଳା ଭୂପୃଷ୍ଠ, ଆମକୁ ଧରି ରଖୁଥିବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ, ଜୀବନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବାୟୁ ଓ ଜଳ, କ୍ଷତିକାରକ ବିକିରଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସବୁଜ କୋଠରୀ ପ୍ରଭାବ ସହିତ ସୌରଜଗତରେ ଏପରି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପମାତ୍ରା, ଏହି ସମସ୍ତ କାରଣ ପୃଥିବୀକୁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଆମ ସୌରଜଗତରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରୁ ପୃଥିବୀ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ ଯେଉଁଠାରେ ଜୀବନ ସଫଳତାର ସହିତ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଆମର ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ ଏତେ ଅନନ୍ୟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ।